তো ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। গাড়ি তো কেনা হয়েছে অনেক দিন, বাট এখনো রোড ট্রিপ করতে পারিনি বিকজ অফ ইলেকশন। তো ফাইনালি আমরা রোড ট্রিপ করছি, কালকে আমরা রোড ট্রিপে বেরোচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানার জন্য সাথে থাকো। এবার একটু প্যাকিং করতে হবে, তো চলো প্যাকিংটা করে নিই আমরা। किनारों में बहाने ही सही हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें शब्दों